Michel Njoto dia aganando chimbata chibia asaraze mbasambala. Mbena wakusala tileta lubumbi na turugu kwale so gbani eke amuzulmi. Bumbi dia turugu kwale tilo so airala seleka amukodro na ya timbonga use senti tiribira. A turugu kwale so amuzulmi andoni atiribira na la tia chrétien. So oko agutere tilo na tiriso pepe. Tiriso abumbi a chrétien na amuzulmi alondo tisi na kutagbata. Atondani nango 1960 sobe Afrika waradi pandasi abira ndende asimingi akpale tiangu so on apusa wa be Afrika tifaso ala yefangu mbanga chimbilimbili aike gelasi kota da chimbanga abagike Iyazo ti kuta dambanga ti dunia mobimba na kuta da chimbanga na wafangu mbanga kwe igage ti tena zo so aiti ngangwa sinala na be Afrika so aiti ngangu ni so aike zani wala aike mba senge pepe wakota zo chimbanga diko na i gere chambeti Pakara Toussaint Moutazini Mokimapa agafadeso kota procureur ti kota da Chimbanga na CCTB Afrika. Ala debayanga chala tisara kwa chala zoni ngana talege. Le 22 octobre so biani ifalani polele dans les titres quoi que pour ça la tifamo manga tiku pénal spécial à Londres et manabe que na bango no type person trafiquant que meni lango so la na fa que azu so quoi ça choni na tikodro so la ni ala penser peut-être que avec Fanganga la Litia la Peso, l'angoti le 22 octobre so a fait que Biani, pour pénal spécial, à l'ONU la Poussala, ouais, Fade, avec Guillaume Koa, nous sommes pas ça, Choni, mais tu connais so, qui tenait à Fanganga la Litia. Président, avec toi, tu soumis tes fans, tu m'as avec tu tenais, bi bando, nandutia. Kusala soge oko kwa donc ni wala dossier so c'est procureur tokage bilande ke ba comment le petit toka na chambre ndende titene ala asaya la cour aiti ngangu so asara na be Afrika aiki mingi aiti ngangu so azana gbeti kota da chimbanga wala eti ngangu so alondo na 2003 aike gbani mingi si da gbanga okola alimbi ti bando na ndoni pepe kozoni si wa bingo tene na litia zo atonda ti asango ya ti tene lueke gonduru na mbage ti kota da ti ngbanga ti doni ya mobimba ti ba wala ala kue yeke asa ya ti mara tene ni so pepe ndia amulege na kota da ti ngbanga ti sara kusala ti lo yamba donne à la Cour pénale spéciale la possibilité de dessaisir de juridiction de droit commun, le législateur. Awa badali zo ti be Afrika abaswa bumbi ota ti fango ngbangala alimbi ti saa kwa nzoni mingi na ndo tia ye ti ngangu so asi. Kozo kusala ti wa bingo tene na litia zo aiki ti asaya tia tene na ndo tia ye ti ngangu so aiki na gbe ti kota da ti ngbanga. Nga ti gue na tene ni na gbe ti azo ti fango ngbanga so eke ba wala aike kanga azuni wala eke zi azuni. Kota da chimbanga aike tonda ni na ye tingangu so aike na gbetilo. Fango gbati azo, bungo ye chazo na ngangu wala fango zo na ngoi tibira. Tonga na tene so asi na gbetilo alimbi na yeso ifa, lo eke ba wala tene ni ane alimbi na ni. Bungo chato gukbale ngana zo so yeti ngangwa sinala na pekoni lweke bembe yani ti ba yeso atu gukbale ni asara
ces crimes, nous ne ferons pas... Yeke sara tonga na kuta da chimbanga chi dunia mobimba pepe. Soit yeke bagi tene tia kota zo chindoni. Yeke bachi i zwala sara nyena ya chikbaleni. Ade inga tene pepe nando kusala ti bumbichi vérité, justice, réparation na réconciliation. So mango tereti cartoon mazana sese. Mais muta pande nando ti adati fango mbanga chambeni kodronde. Ibaso lege ke da ti sa kusala maboko na mboko. Et par rapport au règlement de procédure et des preuves de la Cour pénale spéciale, nous pensons qu'il est possible d'établir des passerelles de coordination. Yeke genando kusala chikuta da chimbanga. Lege yake use. Kojo ni yake yanga chi daso escalier yake da. Use ni yake kuta yanga chi daso amulege na zo kwe ti duchi ti ba fango manga chi kuta da chimbanga. Donc il y a la possibilité d'accéder par cette porte et cet escalier, mais il y a l'entrée ici qui permet au public de prendre place donc à l'espace pour suivre les activités judiciaires, les procès qui vont avoir lieu dans la partie séparée dédiée à la cour et aux différentes parties en procès. Tonganaye alimbiti tene agana dematilo na devanti kota dambanga CPS. Zoso si kpale asinalo alimbiti ga na dematilo na ndoso si aziti tene aza ademada na kota dambanga CPS. Legi oko ala so akenati bumbiti azo kpale asinala. Na la songa kwesi na ti bumbiti ala so ke batene ti nene tizo alimbiti ganga na demati azo kpale asinala na kota dambanga CPS. Biraso asina yati kodroti e aga na vundu na azo mingi. Mingi tiazo ni aike pusu nduru na abumbi ti bungo koko tiazo. A family izo chimo wala tole. A family fit ngambe chimi kwa chekoli. Na le combien? Date na le ça date na ya sumbe chiang ba ya mbe chi. Bon là mitene. Est-ce que c'est ça plein de dépôt na mina place voilà des. Ande ça rappelle. Comme là le ça acte ni sur le coup on abandonne. Mais cette fois-ci le gars comme il matin ni sur un bégo c'était ni ça va ni déposer. Moula Moussingila. Bon, Johnny, courage. Du courage. Merci. Ah, merci. À la gare. Merci. Ah, merci. Bon, tu as la mission de penser à une quoi était nénéa. À y mener quoi, soit que mener quoi t'indara, soit mener tasso, in Alexa comme beaucoup dans beaucoup. Soit qu'il y a un batalanga wali là, c'est des femmes juristes centrafricaines. Fadani et tout cas, et référé moka. Dans la bacate traumatisme, à la lac na agent psychosocial, soit final lango botikwani, et pas aussi là que na amena à wanganga aussi à battre nandoni. Aïe, pimba betimo. Ameningi so na mama so kona nga da so kwa mumina na courage tango so se pala tina koroti a musu misaka ne ata abata myombe ti batati bangi ala bapa si mingi asar shondala ti ala kwa ga gina kilomètre 5 ala so kana kita kodro so kana terati bangi ge kwa ga gina kilomètre 5 akina tango ni so lek masar kwa na ndocha victime et kana victime so déjà en resala on sakota so déjà on ya mais il y a un enregistrement parce que c'est ça l'enregistrement ouais deuxième procédure il faut il éclairer les gars na ambetina du sina de gars na gone beting banga a victime quoi il y a ko victime c'est le bim beting za patula victime musulman wala le chrétien wala le bahayo wala que témoin de Jéhovah a victime quoi que il y a ko na netim. Le 5 décembre ceci 2013 ceci à Barakali à la lune on a été à 4h du matin et puis à la Gouye. Et puis à la commencé là ça la phase au cas qui matin na bageti boyini comme il a repris na bageti katin ikpe bisigiki mbiza koliti bilokpe le kololi jusqu'à naati dameka lorsque le lina dameka le teranga teneba ni lina dameka na peko
so keta we bilondo bitijili so sangari sala peka gati gitanga chazo mbachala fazo bisikiki ala bukabato sala mumbi ala sigi na bi jusqu'à la garambi na niveau ti 5 km 5 kolitimbi na ngbachuloka et na pekoni bagati ici le 17 décembre ah ouais ala gamu kolitimbi lani afalo kolitimbi le que centrafricain mama lo na ba le quoi que yakoma le Sara Islam là le marimbi soit mena zuso si accompagner si fatena ya tena la gonalo ala falo na ngombe pe ala degelo na na balaka jusqu'à si ala falo as je contrôle intervenir titene un bail to sala kiao si anga mungala la gwa falo mi pesan ye beni yo ko ina mabuko timba pe kito sola imule giga beni zo oko so edemba kia epikalismo mi kai kiri to so tembe mi tembe patana mnenge chiminai asaida simbi jinani so guerre so ndaiti bria tungwa yani ikala kolis mi njoni minamengo ota amengo ota kolis mi tuna mam kolo doubler la kita commence tant si attaque ça va passer aiti a sele kana balaka so awa aga si akuma zo kuma pe si mais inga ite problème ai d'appel tungwa yi disi ou iba azu akumulo rega ah kol mi bazu na mulo gato to musa mulo regaso atembe bilia bedbanige to se bilia bedbanige ma lingo simbi anda ala nguru seleka to bu seleka la ala nguru aga fasali fasuna ti dani ta le dani ka ali bongo ti delo awa njawa 200 quelques minutes so awa donc so la sango to se sa to so to ilango sese na ya chi sese la le nous fait le langue ça fait singangu la langue lo ah ba fait ça picalo c'était tout ça picalo picalo ngo bien pas picalo ba fait ça c'est façon ata ala zalo si ata façon mungu jange ah tout le nous fait ça fait singangu to lika ah ba fait tout singombe ata tout singombe ba betala picani et a fallu après mais ta picango mais na fallu après donc c'est même des congo ah ouais ba fait picalo c'est bien picango c'est bien bi ko intégrer ma corps parce que tu as bien trouvé tes autres mesures de calcium intérieur bi a d'après a dit calcium bagi accord pe accord d'après alors tes rythmes a ba ti VC a sou kete façon bien façon bi toto no mi ati baso bi de Congo bi ou bi baso bi bagi menene ngati porte ti chambre alors besoin façon bi sigi baso besoin ega tant bi baso azu ba mi turugu na kilina ati dani bi ba façon bi baso ou bi ba kolishimi na ngwa c'est ça déjà à la fin là ouais bide Congo awa benindo kwaso tifango mangaso azana sese so ina tene cour pénal spécial et que ça kwa mamoko na mboko na itaso akena tindo kwaso ka et akpale itaso kwe si agana mbageti si ala kena popoti a kota tene so si ndo kwa tifango mangaso ke biletulo andoni so ina tene crime ti génocide crime de guerre crime contre l'humanité on a été na gana do kwa cheke si ala echi guna devant chaita chichi fanganga e ke fanala lege ni tongana si ala ke gwinga e ke nga osi na lege chitene ifanala itene ba azo chi bungo kokwa ke daso ira ala tena avoka so si ake mama boko nala coalition ti cour pénal spécial ay kemeni bumbi cha itati société civile so si yeda titana izagireti na cc na l'année na moitié février 2017 il est de il est que titana imu mboko na cour pénal spécial so à Londres tisarani donc objectif qui était sensibiliser et informer population landoti évolution du cour pénal spécial landoti saisine du cour pénal spécial landoti tonga la monu déposer plainte
na bagiti monsumo qui victime et meni kusala ti eso y encourager à victime titala zatereta na réseau na association titala d'une réseau parce que toi là d'une réseau il peut partager information nela yeke mu tapande na ita titena tonga na yitinga ngwasi na momo inga twenty protéger directement moi déposer plainte tonga na et na niveau de coalition de cour pénale spéciale il sera kusala mingi na projet conjoint à équipe sur ça na légati sensibilisation il sera kusala na la il t'intéresse à débattre en somo là somo tenape somo tene il forma ita na association de victimes avec dakeda asvia keda bata association genya limbiti si na pekoti sosi igana dematie wa bingo tene na litiazo aikizenga ti bembe ngondo e legioko tongana loyinga ambina iswa si lo limbiti zinga yanga ti bembe ngondo so e tona bembe ngondo na unja we fadi leke leke gerita mbeti ni kwe e lo bigana bageti kozo kubuswa ke asaya chanda titene. Ayekita teneso kota datingbanga abumbia wa be Afrika me awa badalezo aunda titene ambinya zuti kodro wande aduti na yani so titene kota datingbanga asara kusala na wa be Afrika nga na zuti kodro wande tigwe oko na ndia tingu 2015 so aziana sisi kota datingbanga ambini mango tere abagigi na popoti sisi tibe Afrika nga na bendo chikiki titene bendo tigigi amu maboko na kota datingbanga tisara kwa chulunzoni lweke mu maboko so gina lege tinginza pepe me andunga mungo maboko na kudi ndende tisara na kwa mungo maboko ti bendo tigigi andwaye use kozoni tetiso afangozo na bira wala sarango ngangu nazo aike ayeso aike ngangu mingi so titene andwazo kwe ngaso aundambini nsoni bembe ngondo useni aike so azo ti kodro wande so aga alaga na mbenya kodeso alaike nani. À la présence d'internationaux, c'est le renforcement de l'indépendance de cette cour. Njatingu 2015 afa polele so alingbi kota datingbanga asara kwa tulogi yamba e inga so awa be Afrika ike kukungo akozo fango mbangani me aike kota yeti inga so atene so abini na gbeti kota datingbanga aike atene so anemingi e ke bando pepe ginando chambini fangozo wala langongo na zonangangu oko so asi Meike bando na ndocha yeso asina bumbi chazo mingi. Na tapande kumbingombeni da wala mbeni quartier so asarasia zo kui mingi. Aiso kwe aiki mwande ngoi mingi tentiso azo so iti ngangwa sinala aiki mingi. Nga alingbechi warambi na zoso alingbechi tene abitene na lichala dalichi so bembengondoni aiki ndwande azo kwe so amumbage chala na abira so asi. Aikinzoni tinga so andia so kota datingbanga aluti nandoni asara tene mingi nandochi fangongbanga chimbilimbili. Nandocha tene so kwe ambeni ye aike daso andu gibe Afrika. Aike so zo kwe ainga polele so ade siria kiri pepe nandochi se tibe Afrika kwe. Aiso kwe asarasi timingo na temo aike ngangu aike sarasi kwani amungo emingi. Plus difficile. Alors bien sûr ça veut pas dire impossible mais ça veut juste dire que ça peut prendre plus de temps. Tongana ye si kubu ti asangonda ti atene akisala kusala. Tongana wa bingo tene na lichazo agana mbeti nalo fade loeki luti ti asayata teneni legioko tongana zosum bali asinalo si loye logana dematilo na undango mbili tene na nduni ti na kirna pekoti tene na ndusi pali solo wa fade kubuso aiki asayata teneni e na to kongonda ti kusala ni fade loeki ba tongana teneni aneko pepe loza teneni ati tongana teneni alimbi fade loeki toka ambeti ni kwe na gbele kubu so ake dengbanga teneni asina dakubu ti dengbanga ala ki lekeregeri cha ini kwe e ala guna kota lingoti dengbanga e tongana teneni na nenalita susi abitina na litala fade ake kangala me tongana teneni aneko pepe fade ake zala yamba. Kota datingbanga aike nde na lege so azo ndende la aike sara kwa na ndocha tene so anemingi ngalo eke sara kwa chilo ugi yamba.
Lweke na bumbi ndende so ayeke sara kwa ti bembengondo. Bumbi ti mongo maboko na victime na témoin, bumbi ti police judiciaire ngana awa fango ngbanga. Na ti kusala ti so yeke sara so ike liti yake en principe baluise gendarme balako a policier balako et puis nayani aussi que na a policier ti Nations Unies so liti la ke omene ike na magistrat ike na greffier tiambe na kodro mais tia kodro ti ge aussi et puis ike aussi na expert social la mandat kusala ti ngbanga tia technique tia ngobo ti sara kusala ti enquête ni imanda gba tia ngobo mingi ngobo tia kusala na tia technique ti par exemple amena gingwa moyen ti fangwa tene ba zula kui zo so kui so ke zoa asala tona isenga tena ke lola lu kui kwa tinya la wara lunye ike giti teni manda ti teni nganda ni kwa e so ake afinya ngobo ti kwa so isara ni silani ye nani apa mena commencer ngo kusala so isara so i wara finya ngobo ti kwa so et puis anzer na imingi kusala ti yake ti tene igi tene ima tene zoa kui 14 ima tene gbida 14 ima tene ya passé 14 yeni asara tonga na isi ye tonso a passé agiti tene muzo ka gana ya tene ba lo solo sara ye tonso ake lo solo sara ye tonso santi teni wara ini apa igbuzo ni apa dunia tizo ake ngangu dunia tizo so si lo fazo ake ngangu ake na même titre également ton tia famille tizo so ngana zingo iye ti teni sara kusala ti tene si isara erreur mingi apa iye ti za erreur na tereni tona tene mola mosara ye iye ti inga mosara ni tongona tene so la tene so est-ce que ta tene wala ta tene apa nyela fa que mola mosara ni nyela fa que mola mosara ni apa nye il faut de wara iso kotu wa tona ti tene zimo yamba na ti tene izimo nandoni mais tona ti tene iza tene ndotu mbangati mola mosara ye fade que za tene ndotu iye ti fana la so na CPS kusala ti unité ti protection aketi tene imu mombo na leke ti kungba nga na mungo wango na ya lingo ye ke sara kusala la na leke ti mungo momboko na leke ti auto kobe bongo wala dati lango nga ti protéger a témoin ti kuna témoignage nga na ngbanga akegi a victime so si CPS ayinga la na a enquêteur aida na tene tiala alingbi a victime a dekongo nando plainte so ala suso pepe e songbo dutingo po a peu asarsi a choyi a petit sineyi pepe alingbi aussi a victime a pousse nduru na tereti a association ti a victime na alati droits humains ndaliti mungo wango e si ti kuna a iringondo ti a enquêteur tonga na CPS aida na témoignage moni unité de protection que gandi nduru namo ti protéger mo en fonction ti risque so mo ekenani ala venisi ayinga azu so nduru nala ala yinga vakatala na ala yinga nga azu so petit sar shoni nala akunzuni ibatater ti ko jonisi ndia tingbanga a unda na témoin ti tene na leti lo polele si tongana témoin siloni agakpalinda litilo fade ak onde ande letilo tongana tiso ala ka baso na fade ak onde lego tilo tongana tiso ala ike maso tongana kpalina ngbati gona ntuzu mingi fade ak tenande ngbangani na onde ngoni na zwaka bapepe na zo ayeke mani pepe mbini nga ke so tongana kpalina ngbati gongangu mingi fade zoni ak ngba na datilo na loke tene na zo ako pepe inga kwe iyeke gbuli ti protéger la si kusala so ikisara aganzoni na agatatene na yachi akwaso ikisara nde na lege ti fango ngwanga ndali ti akpali sukwa sina ya ti kodro ti ebe Afrika alondo ngbene na ngu saki use andoni uta ti sina ngo iso yekeda pada kezande na sisi mbeni bumbi tia wa bungo koko so si a iri bumbi so atene corps spécial des avocats
corps spécial des avocats ni avec tongana baro ti Centrafrique so ti tene bumbi ti awa bungo koko so si avec bukoko na kodro ti si c'est be Africa na mbaginga loeke ande mbeni bumbi so si a zosu avec duchina yani duchingwa chala yana ke use akoni ake awa bungo koko ti koro ti be Africa useni ake awa bungo kukusu ala lundu na kodro wande si ala gana kodro ti tene ala sara kwa cha wa bungo kuku mais zuswande ake tisa kuzu bumingo cha ita sokwe ake lusulo ake na nduchi kundu cha wa bungo kuku ti be Afrika sa ira tene patonier ti oro cha abuka tongana lu tisa la we ala gala bumbi tere cha la kwa we ala matera we ake na pupu cha la sera ke soroande lusulo ake duchi na nduni so ilo tene président ti corps spécial cha abuka ke undana ita ya ti kwa chala warake ala sola ke zatene na lichazo warake ala sola ke buku kuchala sa zatene na lichala atitene kwa chala ni atambula na legini tonga so sifade a ita ake ba ande ake ma ande ape kucha fanga mangani si ala yida nani kwa so si a wenjo sa ke sara ala ke sara ni son pata ala ke pigi ye a ko pepe ala gwater cha wenje ti droit de l'homme ala gwater cha wenje cha victime a wenje cha victime ni ake sara kwa na a ONG ci droit de l'homme c'est ake mutene chala ci tene agonani sans pata na devant ti kutada fango manga so ira tene cour pénal spécial ndia amuli geti kepeko cha tene so asigi na gbele kubuso ake asanda cha tene alimbiti ketene silo na gbele kubuso si ake bitene na litiazo legi oko atene so si asigi na bageti kubuti bingo tene na litiazo ngana kubuti dengo manga alimbiti ketene silo na gbele kubu ti kengonda ti tene bungonda ti fango ngbanga ti mbilimbili asara si zo ayeda nani ndani la si kota da ti ngbanga ayeke sensibilize azo nga lo yeke mu sango na ala alingbi zo kue afa tënë ti be ti lo na pikango patra si dengo be aga ye so asara si azo kue alingbi ti zia be ti anando ti kota da ti ngbanga Yatin daraso bilondo ti saraso avec yatin daraso ayiri ni ngati muzo franja tene cour pénal spécial avec mbeni yatin dara ti tene a fale gina centrafricain a tene na la tene bambeni dating banga a sigi so irana te cour pénal spécial so que CPS so a bagigi ti fang banga na ndo ti akpale so a bagigi na Centrafrique a tondani na 1er janvier 2003 jusqu'à na ngoi so yeke das isara quota tournée so na ti quota tournée ni isara akodro balé oshio na ti tambula so isara so a Centrafricain a yamba ingangu ala yepe ko ti kwa so isara mingi e akembeni quota na ngati mujo franja akembeni quota ouf baba ya que sopeta ya que sopeta zola avec toute sa famille quand la loi me straitement je sais ça que na contre ça je sais ça qui a payé. Azara mingi swali garanti justice apa ali tena sali violence a personnellement. Mais na que informage son so afana zinyala justice akeda tena zo inga nyala. So so inga no violence akenjona apa même si zo abuba ti mo ngona justice accord bien. Mais to moten zo abuba ti mo ko abuba so corona jane na pe apa puis ake continuer jusqu'à donc quand zo stade mo kanga betu mo sala plein ngona justice akangor bien. Na ngana lege tanja ti andara so fade asigige ni bali anzere na mingi afana aniso aneke a victime na yati a état de crise so ti tene lege si mo lingi ti tene mo gwena jona devant ti justice so avec cour pénal spécial ça que ça kusa na yakodo ti kozo kapa ti sensibilisation aelani mingi ti bitene na mecha zo kue ti fa akua kue ti kota da ti ngbanga na tapande asigi na mbeni ngia ti ndara so asara ni na ando bale miombe na use nga so azo aga mingi à terme avec des milliers de personnes touchées. Nangu 2018 esara akwa singa na ndo dafonono na yacha nze usio so amulege ti tene efatene na ndo ti kota da ti ngbanga so na ndo kue
pas simplement à Bangui. Teti sombeni sarango kwa maboko na maboko aikeda na popoti nga na popoti adafonono esigi na mbeni mbeti sango na français nga na sango tifa yacha teneni polele ezi anga na sese kapa ti fango ye na abumbi ti société civile titene ala gwina yacha kete kodo kwe nga na yacha gbata ti bongi kwe ti sensibiliser azo aike taka pati mungo maboko na azo ti gbunda tia ye sonzoni aike kota ye ti tene azo kwa gbunda ti kode ti kwa ti kota da ti ngbanga si ala fa pekoni na mbeni azo nde tongana mo yeke wabe afrika legi azina mo ti tene mo pusu nduru na kota da ti ngbanga ti wara sango nga ti sara kwa na ya ti fango ngbanga ti mbilimbili tongana ala yeke da na ngoi ti angia ti ndara wala ti bango limo ala lingbi ti wara asango ndende ala yeke wara mbeni sango guide ti sensibilisation nga na ambeni zo mbeni zo ti fango ngbanga so alingbi ti mu maboko na ala wala ala lingbi ti gue na ndoso kota da ti ngbanga yeke da ti wara asango tene sombi lingbi ti tene ayeke mbeni tene ti beku eke ti ngbika na azo so aye ti ngangu asina ala mingi na ti bira so ahon ala yeke na ka so ade ti mu pepe nga ala yeke ku fango ngbanga ti mbilimbili kota da ti ngbanga alingbi pepe ti bando na ndö ti akpali kue so asi me lo tonda ti sara kuawe nga fade fango ngbanga ti mbilimbili alingbi ti ga bilingbi ti tene na ita ti mbi acentrafricain kue ti tene be ti ala ade ala zia ye kue ayeke gi na ngoi ni ngoi so yeke da ayeke ti gingo ti asa ti ginda ti tene ni ti hinga ye so kue apasi na pekoni ngoi ti ngbanga aussi ayeke ga ande kusala so amû na ye so inga neneni yeke saa ni yeke lawa fadi yeke fane ngbanga na li ti ala so asa shoni na ya ti kodro so e be ti aita so ayeke na nduzu so fadi ayeke de ande senge.